नाज़रीन, चीन से शिकस्त खाने के बाद मोदी अब चीन को हराने के लिए, चीन का नुकसान करने के लिए एक और पत्ता फेंकने जा रहा है और उस पत्ते का नाम है तिब्बत की आज़ादी का कार्ड। यानी कि अब मोदी तिब्बत को पूरी दुनिया में लेके जाएगा कि जी तिब्बत पर चीन बड़े मजालिम कर रहे हैं, इसको चीन से आज़ाद किया जाए। नाज़रीन, ये तिब्बत का इलाका क्या है और इसके अंदर जो 40 दलाई लामा है जिसको भारत पूरी दुनिया में इनको लेके जाएगा और इनके मुंह से कहलवाएगा कि ये कहेंगे कि जी हाँ जी चीन हम पे जुल्म कर रहा है और हमें आज़ादी चाहिए। ये लोग कौन हैं और इसके बदले में चीन कश्मीर में भारत के खिलाफ क्या कुछ करेगा और क्या चीन कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए भी ऐसा कुछ करेगा या नहीं, इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो लाइक कर लें। नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि मोदी को और मोदी की फ़ौज को चीन ने किस तरह गलवान घाटी के अंदर और इसी तरह दूसरे इलाकों में न सिर्फ शिकस्त दी है बल्कि इनके बहुत सारे फ़ौजी भी मारे हैं। और अपनी इसी शिकस्त को छुपाने के लिए और चीन से बदला लेने के लिए अब मोदी हुकूमत 14 दलाई लामा को, ये 14 दलाई लामा कौन है, ये एक बेसिकली एक तहरीक थी जो चाहती थी कि तिब्बत को आज़ाद कर दिया जाए। और इसका जो करता धरता था उसने 61 साल भारत में ज़िंदगी गुजारी थी, यानी कि उसके ऊपर भारतीय खुफिया एजेंसियों का मुकम्मल कंट्रोल था। और अब उसी को दोबारा भारत की खुफिया एजेंसियां और हुकूमत पूरी दुनिया के सामने लाने जा रही हैं। जैसे हमारे बलूचिस्तान के बलोचों को बहाना बनाकर उनको पूरी दुनिया में दिखा कर कि ये देखिए बलूचिस्तान में बलोचों पर बड़ा जुल्म हो रहा है और इनको आज़ाद करवाया जाए। इसी तरह अब तिब्बत की आज़ादी के लिए भी मोदी हुकूमत इनको 14 दलाई लामा को पूरी दुनिया में लेके जाएगी और कि इन पे जी चीन बड़ा जुल्म कर रहा है तो इनको जल्द से जल्द आज़ाद करवाया जाए ताकि इनके ऊपर से मजालिम ख़त्म हो सके। नाज़रीन, ये जो 14 दलाई लामा है इनकी एक आज़ादी की बहुत पहले तहरीक चली थी और उस तहरीक के अंदर CIA घुस गई थी। CIA ने इनकी तहरीक को किस तरह नुकसान दिया था इसके हवाले से 14 दलाई लामा ने 1998 में खुद माना था, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि 1960 से अमेरिका की जो CIA है उसने $1.7 मिलियन इनको दिए थे कि ये आप चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। आप चीन से आज़ादी हासिल करने के लिए असला भी दिया था कि आप पैसा इस्तेमाल करें, जंग लड़ें, लेकिन चीन से आज़ादी हासिल करें। लेकिन इनको बहुत बाद में 14 दलाई लामा को एहसास हुआ था कि जी जो अमेरिका है और जो CIA है उन्होंने तो हमें सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया कि हम चीन को नुकसान दे सकें, इसलिए उन्होंने हमारी मदद नहीं की थी कि हमें आज़ादी मिल सके। यानी कि उनको बड़े अरसे बाद इस बात की समझ आई थी और फिर उन्होंने CIA से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। उनको बता दिया था कि भाई अब आप लोगों ने हमारे मसले के अंदर नहीं कूदना है, हम चाहे आज़ाद हों या ना हो, हमारे पे चाहे चीन जुल्म करे या ना करे, आप लोगों ने हमारे अंदर इंटरफेयर नहीं करना, आपने हमारे मामलात को नहीं देखना है। और अब यही काम जो उस वक्त CIA ने किया था, अब यही काम मोदी हुकूमत और उनकी खुफिया एजेंसियां करने जा रही हैं कि वो 14 दलाई लामा को पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे और इनके ऊपर भारी पैसा खर्च करेंगे कि जी देखें हम तो आपके साथी हैं, हम तो आपकी आज़ादी के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं, हम तो चाहते हैं कि आप चीन से आज़ाद हो जाएं क्योंकि चीन आप पे जुल्म कर रहा है। यानी कि जिस तरह पहले मोदी हुकूमत और भारतीय खुफिया एजेंसियाँ ड्रामे करती हैं, अब एक और इसी तरह का ड्रामा करने जा रहे हैं और फिर इनको अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाएंगे, दूसरी जगह पर लेकर जाएंगे, फिर जहाँ 14 दलाई लामा कहेगी कि जी हमें तो चीन से बड़ा ख़तरा है, चीन हमें बहुत नुकसान दे रहा है, चीन हमारे पे जुल्म कर रहा है, तो हमें उनसे आज़ादी दिलवाई जाए। यानी कि जब मोदी हुकूमत और खुफिया एजेंसियां भारत की ये 14 दलाई लामा के हवाले से इस तरह का काम करेंगी तो उसका जवाब ज़ाहिर बात है चीन ने भी देना है, क्योंकि चीन तो कभी भी खामोश होकर नहीं बैठने वाला, उसने तो कभी भी अपना कोई छोटे से छोटा नुकसान भी बर्दाश्त नहीं करना है। तो इसके बदले में चीन क्या करेगा, चीन कश्मीर का मसला और कश्मीरी लोगों को पूरी दुनिया में लेकर जाएगा और दिखाएगा कि ये देखे जी इनके ऊपर तो भारत ने बड़े जुल्म किए हैं, इनको रोज़ ये लाशें उठा रहे हैं अपने प्यारों की, रोज़ इनकी ख़वातीन को कैद कर लिया जाता है, उनके साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं, उनकी इज़्ज़तें लूट ली जाती हैं और इसी तरह के इनके बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तिब्बत का फ़ैसला करने से पहले आप कश्मीर का फ़ैसला करें कि कश्मीर में जो भारतीय फ़ौज और भारतीय जो हुकूमत है वो इतने मजालिम कर रही है, तो पहले कश्मीर को आज़ाद किया जाए। और ये सच भी है कि अगर मोदी की बात दुनिया ने या अक़वाम मुत्तहिदा ने मानी और तिब्बत की आज़ादी का कोई बात किया, तिब्बत की आज़ादी के हवाले से कोई फ़ैसला किया, तो उसको फिर चीन की बात भी माननी पड़ेगी, क्योंकि चीन बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ताकतवर मुल्क है, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है और दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। तो लाजमी बात है फिर अक़वाम मुत्तहिदा को ये भी देखना पड़ेगा कि चीन जो बात कर रहा है उसको भी माना जाए, क्योंकि ये सच है कि भारत जो कश्मीर है उसके अंदर भारत बहुत ज़्यादा मजालिम कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसने जुल्म किया है। तो इसके बदले में फिर अगर मोदी हुकूमत ने तिब्बत की आज़ादी का कार्ड
کھیلو تو اس کے بدلے میں چین جو کارڈ کھیلے گا اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ پاکستان کو گھر بیٹھے اور ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو بھی گھر بیٹھے آزادی مل جائے گی، اور یہ آزادی کسی اور سے نہیں بلکہ اسی اقوام متحدہ سے ملے گی کہ جو اقوام متحدہ آج تک چین کا یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ حل نہیں کر سکی ہے، لیکن اگر اب چین کہے گا تو چین کے مسئلے پہ شاید چین کے کہنے پہ اس مسئلے کو شاید حل کر لیا جائے گا، اور اس طرح کشمیر انشاءاللہ آزاد ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف مودی جو تبت کی آزادی کا کارڈ کھیلنے جا رہا ہے، اس کو ایک اور کرارا جواب دینے کے لیے چین نے پہلے سے ہی مکمل تیاری کی ہوئی ہے، کیونکہ چین کو تو پتہ تھا کہ میں گلوان گھاٹی میں اتر رہا ہوں یا لداخ میں اتر رہا ہوں تو یہ فیصلے ایک دو دن میں نہیں ہو جانے، یہ ٹیبل ٹاک پر یہ فیصلے نہیں ہو جانے ہیں، بلکہ ان فیصلوں کے لیے تو جنگ بھی لڑنی پڑ سکتی ہے، اور اسی لیے اس نے اپنی پوری تیاریاں کی ہوئی تھی۔ اور اس کی تیاریوں کا آپ اندازہ صرف اس بات سے لگا لیں کہ اس کو پتا تھا کہ مودی تبت کے حوالے سے بھی ایسی کوئی حرکت کرے گا یا ایسی کوئی سازش کرے گا، تو اس نے پہلے سے ہی تبت میں موجود اپنے بیس کے اوپر Y9 فلائنگ ہاسپٹل منتقل کر دیا تھا کہ اگر ہماری جنگ کشمیر کے اس کے ساتھ بھارت کے ساتھ ہوتی ہے کشمیر کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، تو اگر ان کے کوئی فوجی چین کے کوئی فوجی زخمی ہوں گے تو ان کو اس Y9 فلائنگ ہاسپٹل لایا جائے گا جو بیس پر ہی ہوگا، یعنی کہ ان کو دور نہیں لے کر جانا پڑے گا، ان کے فوجیوں کی جان بھی بچ سکے گی اور ان کے فوجیوں کو وہیں پر صحت کی سہولیات بھی مل جائیں گی۔ یعنی کہ چین نے تو اپنی اتنی تیاری کی ہوئی ہے، اور بھارت اپنے اسی غرور میں اپنے اسی گھمنڈ میں کہ شکست کھانے کے بعد بھی ان کی اکڑ نہیں گئی ہے، ان کی گردن کا سریا نہیں گیا ہے، یہ پھر ایک بار ایسی حرکت کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے جواب میں اب جیسے پہلے ان کو گلوان گھاٹی اور لداخ سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، اب کی بار یہ چین کے خلاف ایسا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، ایسا پتہ پھینکنے جا رہے ہیں کہ جس کا بدلہ یہ ہوگا کہ پھر بھارت کو کشمیر سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، کشمیر کی عوام کو آزادی ملے گی اور بھارت انشاءاللہ کشمیر سے بھی محروم ہو جائے گا، اور تبت بھی چین کے انڈر ہی رہے گا۔ چین کی جو حکومت ہے یا چین کے جو اختیارات ہیں وہ تبت پر بھی اسی طرح چلتے رہیں گے جس طرح ماضی میں چلتے آئے تھے، لیکن کشمیر جو ہے اس سے بھارت مکمل طور پر ہاتھ دھو لے گا، اور بہت جلد پوری دنیا دیکھے گی کہ انشاءاللہ جو بھارت ہے وہ تبت کا مقدمہ بھی اقوام متحدہ میں ہارے گا، اور جو کشمیر کی آزادی کے حوالے سے چین جب دنیا میں جائے گا تو چین کو اس میں کامیابی ملے گی، اور انشاءاللہ چین کے ساتھ جب پاکستان کھڑا ہوگا، جب ترکی کھڑا ہوگا، جب ایران کھڑا ہوگا، جب سعودی عرب کھڑا ہوگا، کیونکہ پورے دنیا کے اسلامی ممالک چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کشمیر میں کتنے ظلم ہو رہے ہیں اور کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے، تو وہ بھی چین کے ساتھ آٹومیٹیکلی کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ اب تو بھارت کے پڑوسی نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان یہ بھی چین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور اس طرح کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ انتہائی مضبوط ہو جائے گا۔ اور چین نے، آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، اور چین نے اپنے اس فیصلے کو ہر صورت منوانا ہے، اس پہ عمل کروانا ہے، اور انشاءاللہ کشمیر اس طرح آزاد ہو جائے گا، اور مودی حکومت کو ایک بار پھر منہ توڑ جواب ملے گا، اور انشاءاللہ ایک بار پھر مودی حکومت شکست سے دوچار ہوگی۔